point sana nanzo zivire wana watukufu iko amadeli na mabiani kama mke makini nro mishie zona bao wakati kaunga mjoko tushe yesu ala hema fundi yesu ala ilo sensible kabisa mjoko tushe yesu ala yahe gouvernement ya anzali ikao mwono helilio shanga muhoncho sekre hato mwisoni ngamjoka utushe wajau umsafara no upe wanzali ya sumani wa umsafara wahe wahenda Kuwait zanongo zajiri nezetabu boko ani no mdamerini no mavu hikma wahahe ngamjoko vira wajau ya suala ya husiana ne humiliation anzali ifanyawe daula ikao leo moneza jiri za husiana ne mufti wahe Komor fund Abubakar ezajiri ikao ngabonwa jetoni. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب سيد العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونعم وتكوف hadani ngasimasihu miujuhana subuhi mzoyo kana video zangu zoka mfubi yabola dhima nende ha vitesi vukonge jukande watukufu sirenge wakati unu ari hadisi mbabi shakabla yamunjia harumaze point ezilo muhimu halisi nade suala ya humiliation ya mufti ne suala ya husiana ne mafundi enamna bokondo walio Komor ne namna boko wa Komor ngwarengawe mafundi hatarjira sulu wakati lono izo suala bokongizo muhimu ikawa ngabo waji harumani ikawa ngwajomba no wala imwananyasi Muhammad Barf bali walungura mbonongo bokukara jazianshi shanga mjozi njia ne mafundi ngani mweviteni nyonti pia mtulile mwishirango ngemje mdobe hazi kritikizawi paske ngani wanji mnipara mwambo kana balanga mwatake mafundi na balanchu atake shanga mtingo ambezora mbarambe watukufu kabla rahane janjar mwe maudhiyo tikautani birliye haufubi yesu alayahum safara wa anzali ya kambeni ikawa sababisha ngabo wandu janibu mbili ya he serikali na janibu ya wandu bokuwa jivazango yokawa wa mbeni wenda wakaorengezo kaya valanzali hende mbeni na boya hende hawaswili ombaba hane maiti ya kaya badezo he shopelea waja unajauza mgozonti pia ziviri heheli ya ladhimu haizo mtina zingiza haba yako shatika utanrongoze belu noana malaba bokondo wakafanya risala ilanu wa benoka nzima ukavanu na mwelewendo kana haini baba hanu mlio ze kamera pia ngizo ra kamera zila nambao kamera za telefoni bahata kamera za zinruboko kamchushundo zihisi nade ze tableti yabo eza jirimbeni do wakati ula wo rahamwe jaruha bala arsari jua zewu zakavurzo bala hatemala huzi anzalia kaulazi wanoomza na kadha pia rizishia ya bukartulinda leso ya ukaya mjemdora bio kanazali harengwanro mbeni norono kanazali kajarengwanro nazali kanoparo rengwanro ya bonga mrudinzi aidi kiasotosha ni mwabenu kana oushi nezenrabo mzinyawo bo serikali ya ushi bo serikali ya nrabo no na mzembabe unafikiwa hanyu babangaro nawe zijirio zonti pia wa Komor walobonzi onti pia waono waishia hema shisho ya wala timabubu waono gono genga mwanzo mjemdo wa mbanda bosabari na mrenti babale kamrenge mate kaye ile ambao ortese ukana hari balanga mjukori balilia mjemdo wa vitsa no abezo mwanzo hala mnyelo anikudi kwa zanu gopenga tungozi jua wala fanya kampani ranzondo ile okane ortese la ketsina faida shakwa chukiri kwa chukiri na mkomore hanzentia sha nyinyi ni wanadamu wapeu donc wanja kana suala jinju jumwe maudhu hiyo tolo chokana biwanwa hezi no wanazijana watendelwa no waze wala wajakofanya risalelo kana wala tuambeni wambenida wala rawauna na mzie emba biyo muhamisi bavuni ya suala ya bili na kautani bire rahane jaja harume maudhu yanku le suala ya husiana ne suala ya mwanamshi harume daula Komor hadanido mwabianu kana valao siku gozibi yenda yanome madame Siti Farwata gouverneur vala baundi ya wanadamu wetoneo kana banke jaladhimu bake mwanamshake gouverneur vano usilamu wabo kane kangabo mwanamshe
yeulo imamu babahanu bali ya daula yoyoto ngamia yo hadith ya mtume hamba yo hadith ya mtume hamba ukahare daula yoyoto ngamia mimi Muhammad Barufu ikautibirile koli hautibiri shioni tisomo ngamina mbanu usu ya maarifa he masuala yayo njajo kubali suala jailu ikauna mokana mtume hamba nongo jizo nabo tisomo harume Qur'ani tisomo ya qisa yawo imzade wamba larinsaba ikao haisho wakati wa mtume Suleiman raona enamna bokondo yakahenda hosonmo mtume Suleimana ne heli yakaushawiriana deno wangu wareni yakamfome mahalani hata lejwa lidomsujudia bahemwa nada mzade huo yakamfaume yeda hata yakausilimu dene kaumu yahe onti pia ha hosonmo mtume Suleiman ikatamba usilimu doka wakaujisumeto sama Mwenyezi Mungu asema ngabo confusion kama amba Islamu ngabo natuko dofukuruka banu Islamu hadisa partire mtume no Islamu unwadi sarangu Adam imana hele qawlu la aslamtu bi rabbil alamin kan ngamjisumete ngamjichilio njile jezo tinwe amri ya Mwenyezi Mungu yode mana hele qawlu la kama nadamu hasilimu domrujibeha yanyenyekeye hosema Mwenyezi Mungu bal yabo yeren wirkoba larin saba wode ande atende kaumu hiyo ke jabunguha de kinyume haju abongo mwanadamu jojana bukala mtume habaizo ne tujamba zenongozo kazdalingana nizonono harume Qur'ani kazdalingana nizono nawo harumo lemengo katikao Mwenyezi Mungu akorongoza harume Qur'ani abokana ان القران لو كان من خير عند الله كاي قران نجدو كامرو مراجي Mwenyezi Mungu lawajadu fiha ikhtilafa rjuna na harume Qur'ani ulawana nani rongoza kaujabo contradiction zinji izo Qur'ani ya juhamba rjodo na contrary ngaronao le mengu kamili wakati hata mem Israel yamri akahenende afanye ila geri kwamba yahe si jour harume mondarabu wala mrumzade yakaurengaze daula za sharabu zilapia koloni yabuye sidalilo kana ya Israel wakati wo hasintini ngaronao ngasino mfano Angela Merkel uke daula yahe ipwanga weheya yo sidalilo kana na mrumzade etende yambano ngo yabwe daula ngejusa ti donc suala hiyo yo suala nyuraji shatka utande je harmosi kitibukana vala sidabwaka wala sitifaru hata sidabwaka mrumzade eshatunga sara hushiza ukana zijiri na hii haukartiradi dabwaka babiri wizi shazar tabisha daula ukaharuma daula je ya Komor ikao wide conflit israelo-arabu ngaona hakimu frère bizona kautania be ikao ngari wonao haruma ila constitution ya Komor tilo de article 2 ya he constitution ya 2018 ba yabodomba bahanu yavumba question égalité ilo clair mbabi ke javumba égalité générale chevumba égalité devant la loi ukaha osonwe sharia naam wala hanivurza ila hadithi ya usana nauka ya kaumu bukwete delwa ni mru mzade balnge jusi banu question ketiabu question yono kana banu mri hamba woi hamba heshia tarjara suili shezo suala zinro aji shabana kautana suili daba doka nja wona dalili okaya nzali zila kurambia nizo yakahanzi hana kadhana kadhalo jumorwaria ngabo hata mbadalilu yokangu stehimrumshe yokangu stehimrumzade nado kaende akwe hanti guvernoma itwambe mwanamshola abo yemzima haruma waziri wangabi waza ti haki wala we hotu stehi ubinadamu no mdungano yo masuala mamro ajibu kongarjo yarjei shabon tuko tante po ilini muhashirishani baharuma zerezo social actualité njamwishiani wenji wa uhadisi mbabi ze masala hizo na yo suala lo muhimu paske mwanamshe ngebidwa mkiwe place yahe amrejeni mwabenu kana valanga wandu bokona ngezo kana bala Mwenyezi Mungu hasisi mrumsha ntini yake mrumishi wa mrumme na yote objectif ya Qur'ani hoja hayo haruma suala mrumshe ikau JJ mtowe haruma huruma haruma ubungufu haruma udhalilifu ili mtukuze Maryam hatukuziwa mwanamshe kajeka na dura ya urithi ngono no hajabi wakana ngebido ya rithi abunga jomba shamrume urithi zinji
rahane mrumshe shabale mrumshe shila ya rithi shila shahahe nemrummeshe ya rithi shila shahahe ya balo yardiere mrumshe yabo mrumshe de ya rithi. Donc suala hiyo tukotani mwashirishani mwambenukana na mwangaliano bamjordinde jarmo suala he gouvernement yo hamtu njia baha parce que katika utahani njia mabi harumema suala ya husana ne mwanzahakamu wa dhul kamal dhalimu mwizi ikao wakati neshie kiso yahe na ndisonar maze rezo sosio ntoshela jimbo tali la mzee wa hatutola washi ntujini wambwa yambwa dobola mhezaji Abdom Haji yambo kana uhura wamwa banrabo usawa moha bahi yabodo banda waswili dhul kamal utoka jumo twa manrabo na ufanya rapport za nrabo na uzini sawa na damu na hata leo Mwenyezi Mungu ajakaubvenua ile kikomorsi habokana zehitima vokondo zisomao nezedua zive wao no waze watu no baya hatu ujuma ve dhulma nezedhuli vokondo mzifanya ormenti ya komor bali sasa bisomwa swilini azali guto haye babu hagi hamamdufumo abalaho hibaze voti vanela Mwenyezi Mungu asaidia Mwenyezi Mungu asaidia mriarende nai woshetwani de ko seda mriarende nai shati Mwenyezi Mungu wala utiparo hamba nongo jizo bazali Mwenyezi Mungu yekadu usaidi ya urende nayi yekadu usaidi ya urende nayi yohu ushetani de ko usaidi ya urende nayi shati Mwenyezi Mungu. Donc hamba vala homru rihibi islam Mwenyezi Mungu de arumbia vala garjojo hambanrabo kamushiao zoko elimwana masedel baki ngona haki garjojo hambanrabo no muhimu runre o wangu warivoti kadhalika izo ngo salada mtuma paro halal sharaboda hu amtuma paro halal sharaboda hu izo mengo ngo wangu bokongo wajuka utabi hamroni wangu wajuka kaharumembebo walladhina la yashhaduna zur donro ko ko do shudi anrabo ko do manrabo shatsi do rwadi ngwa manrabo madago azali haizo gamjomba bar musala dhul qamal rahani janjia harmay mawdhi ko do ne hansiman watukufu suala dhul kamal ishatunga saninjia otino zinji dukati wono nga wanadamu wa hiar maserezo sosio wanzo wa mdifani wenda hata watu wa mifano mijiro yokaya abanu garti ngome za dhul kamal leo na bano wa kumorunga uhunu atangabo wa deklare wani wandu watodo wa baba hao no wazaza hao na kadha na kadha amjomnikani mfano wa hisu ala hiyo gamina mwanama ya poroida mahakama ya komana deni mrumshahai bahiwende mahakama imwana maola wakomana deni mrumshe doson mwe juji bahiya mrumshe hato wakaudu zero hoson mwe juji ahambia juji no kendi vale yamrumengu jo harengo wana habalia habeshamdaza hahe vahe wala mwana mshe wendo son mwe mahakama vale hazi yamrumeka tujorengo wana vemrumeka tujozile sababisheni ni hula mahakama hedengu ambozila usonmwe hakimu wala mrumshe hakimu lo bala mukana shabani tabulo nyodo kabanu katundri zanare ngowana nado kamba bimina o wala mrumshe habendi hababane problem yere ngowana wanu katuka yena o shangu wa baloha waveho hamza o ngwa baloha nda hawe hatima halaniho bahola mwanamba amwendo ne hatima halani amhalani nda hango ndo wavuriza hiho amba ha kona hangu ntimina miwa hati mdadza hangu bahola mwanamsha amendi amba mdadza honge komori shakati hunu bahola mwanambe ambendi ni mdadza hangu ge komori bahira heja timizi wala juge mrumzade hamba uswa mbiokana mais madame vous avez un problème la mère d'une personne c'est pas forcément celui qui l'a mis au monde et mdadze wa mwana si sababu itokana dola ya mzaya waye c'est pas forcément la mère biologique wala mzade hahumi wakati dongo mboje haizo yabotka utani birli yabukana utirenge ya suala ya dhul kamal wanze witsanganye na suala ya kiubinadamu ya maisha uko sisi wasingarele wanao ngarijwa ukana homruto fanya adoption zozo halali harumwe sharia shaki islamu zo halali uharima yentirliyo bal komor karjahana formalite wala komor ye mwanam huya zolo dahoni ye tojo ulela wadunga balata odo mpara mama
bahi wende hata ikawa wala mzaza ya kaulela wala wanashawahi hata hazaya bahi wala wanashawahi watu renga walele wajiredo kanendeni ukabala wolade mwane wa hao ya wakabati hata tonma ritijarishanga ziwa abam kadha no Yesu ala ya dhul kamal mwanadamu yaka depute yaka president jiwa association kadha na kadha yardi yaka ya vice president wa assemblée nationale rijoze mishahara yaka uhunda nezemali yaka uhunda wallahi huwa tside mwanadamu kana mdu mrenga mumfanisa ni mwanadamu tabiho wanzo ya aishi kadha na kadha na yabo ngama zoni mwabianu kana zokweli banu hata ngaba hadithi ya mtume yabo kana من دعا إلى خير أبيه وهو يعلم أنه خير أبيه فالجنة عليه حرام يما ندم يا برامرو نمبابا وتسيدوا هنا بلانغو جوكنا يمبابا وهكذا بل حتى يمبابو كانوا هيتسنجليا يمبابو يحرموا جماه شا بانو غسهر مسؤالة يا معيشة غسهر يحتر مقرآني غرشلياو كان ميزي منغو هرموزا متروبة سؤالة يو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قالوا كجك محمد كيما ومزي محرمو ونهانيو ولكن مولا زيد يكون هما دوبتو كيما ناهي كذا كذا وفاكالي كورهويلو شا إما ندم وانجارنجي سؤالا يا ذو الكمال mwidzi dhalimu ujulo zetwabia zahe mfana nezetwabia rendao mumfanyise no wanadamu walohunwa tabihao besho mrajuka unda tartibole makartasi nuyashina una mamri yale ekanzali habo kano habanrabo zo wakati zo kubali hanisha zo jovira bandu baladhimu mri amenrabo zijezi virhanishihe shatida bala hata ngamkazo yabo hoson masuala dhul kamal parce que njeka utanede hulo jume suala hiyo shantuka utandaktifia mari ze masala hizo ilirjo hundo wakati warudi rejei harumaye maudhui muhimu wakondo yani hatibana shawatu kuf kabla ya miunjia harumaye maudhui tibakishana pointi manazoni hadisi minani ngamashira ukanar kana wananyasi wafia harumaye bahari ya mzuani kwenda maore wananyasi wa wafu eza jirindi azali haundi hayere mamatari na magoma na tijinindi na kadha na kadha miti jinono tamaduni wa shikomor shatishe mwana mazuki wangu adher haka usifu zenongo za jiri habu hamba watanganya matari na majaliko na maindana kadha hata kwa jaka ujoho wakahenda muhimu doka daula ya Komori hundana na wafati ikaungar aminyoka na wafati wajiri ule engeka wala mfaransa ya hundana na wafati ula والله زاليجو كهزيه هني نغوزو فانيا زونتي بيا حراميو هندي ambassade de France tout de suite les condoléances na kadha shauli hoye mwana mkomor kajamnika hata importance eza jiri henry mwono kana harambio hende mbeni haka utaha endende ya fanye zanzao ya rwarie wambeni kwa jakubali bravo wananyesho mbeni bravo nyi wananyesho hentia ya hamahame na ngaramwambia ni nyima bavu mabakisha ni mijabakisha ukambeni ngio mfano omjiwa nyuma milima bajini ngio mfano harumwe Komor hata hayo ntipia omjiwa wa tujini ngio mfano na mrenga mifano hiyo shamtibula azali hajaro fanye zanzao mijini hatu ezo na nzona belazi mwana masedali abdu tuwe sahaja na odonrwa wa hemzeye wa mrodovi wamsaidie shele fanya tasio bangu jadi sobe hazar salazahe yao shanga sivanu mwana maseda haizo wanakotana suluka azali zenyafatizo zijiri hakantu langure mono zina na mangalie utihinruwa azali wallahi rafu ya emir mkuati bahia juma ya kauladhimu walaikum salam juma ya kauladhimu ya bwangwendo ya swali ya uziwani ya turi zoyenda iho eza jirindri hende ha swala mde wa swali abo ha improvise swala tul janaza ya khaibu mungu hibenza ukangu swali wala mriafa kuweti na wafa Komor wafa harume bahari ya Komor wakawenji bal kajakana hajanao ha himiere mamiziki nozina na kadha haizo yodalilu nziro ya uhoneso kane mwanadamu la tidhamana wa Komor chikautani vile lefumvu hilo ni mashelezi ya nutinruanzali
kaja swali maiti ya ho Komor hede hata mbalbala mbeni baada ya yezo hende izalunga bala ya amir mkwete sahafariki ya rais ngebidori mswalie hemi haribalango mswalia umde imri afako atino afako mari kwa jos kaja waswali akajikana hajana hata mba message yinu ba hata bora her mozerezo sosio rarongowa wallahi kaja tona haya mukana no balako dirende nayi ba yotinziro kamra rende nayi shenziro rekore nayi kujardi warenga conscience yokana vala tirende nayi kakutarenga conscience kana vala tirende nayi yabuyo de khatwar watukufu gamrejei harumwe maudhuwa yaka muhimu hakuyu ya nziro nende suala ya husiana ne humiliation ya mufti mkomor tiwono harumwe za rezo sosio tiwono zuki wangu Abdou Hassan Zoyhamba tishie mwanama negociateur Zoyhamba tishie mwanama hajimbainana bandi ya wanraji Zoyhamba wonti pia izonanzona ambe dokaya mimi nti harumwe raaye hao haukawo harumeza jirizon tipia wede hata mukana mufti ngebido ya demisioni bati jonamba mufti ya demisioni shadi gewe imwanada mubukunga ni mnikovalo eriokana koliye mufti hawakati kaunga mrudinre jeitiparo zamba mufti ya role principal yaha ya haruma daula ya kisilamu dokaya ke karibu mwe raisi wakati raisi ya renda nai hauyadwamba nai hauyadwenda nai paraporia hedini ya mabiwa ya mrengeza mwabuka na tijau ya mufti haruma daula ya kiislamu duka huko vale ya kiimaji ya hedini ya kadorongo anadishwa kata rongo wangu jokane mufti harongowa bali ya mufti washkomor no watide mufti ujoka udoni hafilisha mkana hayumiliewa nege bidwa demisione valicho jola dhimwe komor kamili demisione esakabatia humiliewa haku hamada siwa Komor na mweshele ukani ndemana mkone namba ukane nti haruma ye mem ond na Abdou Hassani no wanda ji haruma suala yinu hawakati kao vano Komori ni humiliewa rangu hale ti leo mwanadamu mzima ya humiliewa na mpare mze wangu wa ministre bana Ashrafi homjini chukudi muzise haparofanywa msafara habangwendo nzuani wala baheza jirindi ni watukufu weajueropar hula na bala hala deheli nuyo hala hefa mine ahali pio kana banga mondo nzuani ngarudungo na raisi hojabala kikaja mambo kana no wekuchuhenda dizo azalika jekana hata mrongozi ya bubahi humiliation totale zote za unramze wa hatu mtukufu wa waziri wa kamili wa daula Komor wako katilono wa unungarengao za fikira zaha heda ima haini babahani izo zimhundu donc kejala dimuzi mshangazani leo tihanda nisi chirio ya mufti ya Kabala anzaliwa ye hamuimilie tengwani hamabiokana udawe tuliza subirira mbabani mide patrona wao bani mide ulibo izongara baono ngorai shinyonti pia mwazie shimzijuao hamwambia mufti haruwa kajajonga mboje kwa hede raisi wa hede patro wae banu beshanga waliso mru mkado jewe wejijaza homarangene helio parce que abongo humilier mwanadamu donc mufti mkomor waiwamba Abu Bakr ya humiliation ya jiri latia leo ila ulaude mivulio harumwe Komor ya bukejala dhimwa kimwanadamu itokayo c'est bien wumari harishirisha rajozan waizo shake tubidi bake mwanadamu yake surprise na mwesheleza jiri nzuani wala ya nomewa hulo kai gouverneur yenda kahande ya tom hima haya remeze pompi humiliation devant la nation ya humiliation ya hibiro à l'aéroport on shashudwa zijo showa vira. J'ai appris quelque chose, il ne faut jamais donner la responsabilité d'un pays à quelqu'un qui ne connaît pas la honte. Oui, yami d'accord na mon frère Sedelba kizo kweli. Ngono haizo wai mufti Abu Bakr wa humiliation ya hidhirindani zikauja wa alaikum salam mwana wa Abbas haza zikauja zibajiniwa par la suite shenga bonru ko zibiri hoson mema to ho Komor kamil nande
ole ano mwanzuani wamba yamandobi bale yamandobi ola ano mwanzuani simdiwaze ulo gouverneur raba Anis Shamsuddin ina ba rema se pompi. Non, ça c'est une humiliation de toute la nation. Ewa kumori wamba ihauno haya hata wakati ulono unu nge humilié par Azali. Ze discours za Azali ngizo humiliant ngazi msisa untini ngazi mbungu wao. Ngono Azali hahumilie ye daula. Hawakati kaurangua kati ya subuti ya hima ya hiba. Yardia mkana kwaliti hibi na ule Mwenyezi Mungu anubia. C'est de l'humiliation du peuple. Et mwanadamu mzimage mtukufu. Wakati ya puwa Colonel Arifi Mali Mwenyezi Mungu acho mrehemu abanga rabo Mwenyezi Mungu mrehemu. Wakati usubiri. Gardo ono puamba gosiyo. Yapwe Colonel Arifi ya mwabokane na wabokane gardo warwaria. Gardo warwa hicho enu tufanya betizi. Non, yotside hedi, yotside maste heda ulo, yo hamba humiliation. Donc, zo humiliation, izo zinji. Rango wakati Azali, ya roaria za institutions za hatu, ya lisofanya zo yanzao, ya zima, ya cour constitutionnel ya broje, ya zima ile homa nini inu, wako kontrole zenduwe za widi, nezikadala hata zonti pia jarma institution, yardia njiarma voti, na ula widi ya to hudumu hanamna humilie dawla ya Komor, rangubala hatabaha. Yabo, humiliation ya hemwana damu mzima woi, ritohumnika importance, nyima boya demisioni minga mbo na tsoba kisha yabo. Na tsoba kisha yabo. Babo do valingana naye, esa haka ujua nro, ukanzali, timambe nukarakabati, mreka sambe kabati sha ngar kubali wakana funtoa hiri mengon mwana zoni wa Komor hakana ilmu hakawiyamba wakati waladhimu baheni hata wakati ya tulonko dani Azali objective ya Azali nzima dokaya renge mria mrumie ya mbungue ede hata ya msisentini walallah lina amina aba habo mufti hafa ngwendo erora ntujini efanye zwanza ngufanye zwanza ntujini heni wakati gono ngumenyo wana ntujini ngumenyo valori ya humjo ntujini wotside mwanadamu humiliation après humiliation haizokwezi wana mawatukufu ya humiliation ya mwanadamu mzima iti unkiwa valori hamade humiliation ya he daula Komor kamil na wanga mwelewa kane humiliation ya mufti wa daula ya weyojo kanifisho kane humiliation ya daula kamili shaze humiliation za Azali zozinji ranguza institution Huja widziwa voti, huja hata memo na vice-president kare yena ejan fare elia mumilie. Huja magouverneur rangu salami huja Hasani Hamadi. Wanti pia wawanru mkuwa votewa. Ne daula, ya jawavoha hena mnaila, ya dunga yavo. Hata heze ngozonti pia na zababanu, ya do pangwa hima werito mamanani, no jahune jamu kananga rosonyungu, no vamazi na kadha. Yabo humiliation kuda hiyo wana matukufu. Angotika utamu nilamweza ankiliza hanyo jumwe suala hiyo ilimwelewe nrokaya humiliation après humiliation azalingu jodumu esola timrulo normal ze hitima neze badiri neze duwaza hoa ze wahatu yarongwe juba netagila netijindi na kadha na miharuma ya kaza yarwa rion rwamila ndabonga mprofitabo na bimrongozi bajuzi bado jirima labo nimwambia nukana nganyina bahati nyo majira ndo kana nganyi makaimu nganyi makufundi nganyi walimu wa daula Komor nganyi abahanga mbo harima notable msubuti mrenge mila nanti ya Komor mwisi sentini hata ikemo twa mji de ujado tsanganya wangu mwendemo mkwana rali jana nona rali bili ike harinanga mjo mjema ike haringa mjo kosubuti mlabo mjo mbeni karjama kamjojo ulaba esa zema kriza hanyu no pewa hanyu no tihirwa hanyu izozi sazishia zema kriza shetani hata zishia zema kriza hena mlonti pia sha na mjua rokala ya mila ya Kikomor si wasaya riangalia ori observeo ile shebakishia rushamba o reforme on rukanti wa reforme namna udunga na wenike valori hayo shemila Komor ila ketina hata shaka na yo debar jojo kantiri hadisi makati manwaji shezola nzori mwambia no jumwe suala hiyo dokanga mjibungu wao
wabaya hatu warishauza kiswa wakama maskini kwa jakawa mezi wakawanshihe mbadima ya hao wakawanshihe mne nyama wa hao esadunga wainri wakati wa madaudala wakati wa liswalihi wakati hata kabla ya yabo baki kambaze stwar wowo malgré ulo maskini wao wakautowesha hao wenika wanru wenike ngazija wenike miji iliwo unde utukufu na sheo iliwo unde sharafu nyinyi ngamwendo mwemeya msungu hawa mezi yode daraja mloniyo mwabahari nganyi manotable na nganyi wa mezi kamti manotable nganyi wa mezi kamsubuti nzambe vanulo bana nganyi wa mezi nde mana konga mjo unjilo marahoni hata kamna urishara mbe marongo reto joruwa na boga manzo nrudi na be wandu tsawao wadingo uripara wamba kangangenge wajomba hanyu no wababa hanyu wenda wanja haruma emidu yanzali mbamisoze nkabwa no mvaze juba wahija badi ya yaizo mweripara kadha na kadha bahariri wavumbua na mkaradhi mwambe warudi haumwa bedingo bamime wahangu ya ujoreda na hii mide ujotede ni mje marahoni sina mbarafasi amungoe na mwambe waruwe haunyinyi mruwe ikaka mtina zo hamba zinraji shamtidori para mweli za bobu au mtidori para mweli za bobu au gamjio har mwesu alahe mafundi yode point ya mwisho na yode point lo muhimu amjokane mafundi ngabo wakoni para wambo kana makartu helewa heli ulio imanu rurende amjokane mafundi ngabo wako unipara wanza wanrongoze kadha na kadha baba jona jao balorende lai sha mwanzo rejei harmonugo ilo muhimu hakatika utilo tunda tundukomori mafundi vanu miutali wadi makaulu ya shikomori sheleka turu makaulu la shizungu mchijodo wanu tuona ndisha yabo mnirangezia mjordili reprend mafundi komor ngwao un peu sacré nchuja shinga jamra bendini sacré ani mruboko kuno ujwa humkomeya yawezo ya hamba yawozi tosho izo yanzi hawozi tosho abubai wesa warongo et décision yangio unanime yole tabia yule mafundi wa Komora bali eswala na kanza juzisi parce que ban karna humbani karna humban nafasi maana hele kaulula sacré ish Komori ni maferi mnidunga ono na shohangwe kanga bolona na hikma bujone shelizia bantu shelale kaulula sacré ish Komori mramende ni shango sacré c'est-à-dire Mwenyezi Mungu nge sacré gono karna mtume nge sacré me makaulu ya shade makaulu ya hahe parce que banu mojone shelizia nongoyo Imam Malik no si Imam Malik wakati ya roha yakanende atahiza hadithi ule Imam Malik no samahani wala Bukhari wakati ya roha ya lau tahaza hadithi Hussein Mwandu bahede halenge hata bandu ngombo hajana 700 000 hadith. La notion de la notabilité n'est plus d'accord. Bon ngawa wale manana ngalaro katika utamra saidie le kaulula habo kayamri ulo sacre shinga jamra mendini sha profundi rambiye kwezi bo alafu haroha harosha za hadithi za mtume baho wakati yalo yeheda hata idara masazila hadithi ya haji hunru bandu ngombo hakana près de 1 million de hadith bandu ngombo kana hakana 700 000 hadith Zadithi zira haja kansa zangalia heze critères za hezon tipi hata haretene environ harma presque 1 million de hadith haretene environ 4000 hadith 4000 hadith bizoyaziretene eza jirini harma za hadithi zila ani huna mwelewano kana hakana 1 million de hadith amchungojeza na mkana 1 million de hadith hadi hata hazangalia hana mratu kamba mtu mehamba bali zila hadithi harejenizo hajaji undu na hadithi ziwi mengomine izo yeye yaretene abazi hadithi zinu ngamono kaya ngazilola nao ne comportement ya mtume ngazilola nao ne helira kawisha mtume yevumbulwa ngazilola nao ne Qur'ani hazila rabo kan nasdaq al hadith kalamullah wa hakikifu wa hadithi ya mtume domrogoze Mwenyezi Mungu
ngabo tseya na biokana arfan gwa biokana arili kaulula sakre ya wema nabo dokaya halawa shaka ani wumri halawa shaka eto mkini hansujua maraba menji mtukufu alfan mad donc amre jarme wasala ha yarme wakaulu yao hede abana kautana sulila baduka wanro tipana mrotu kama mtume haba shaka jakubali mrogozilo tipia haje hanti kriter zahe akaangalia hata hajaji zokana no ze hadithi za mtume zi harumea kile hangobanu ya bembe ya dazinu wo mwanadamu yujobewa yawo kamlangalia ngabo hadithi za raporte wa ni Bukhari wa Muslim wako wakati rulo nuunu ngari ziro meteo en cause notamment de suala ya ukayana mtume ula washaka na mtume halola Aisha hakana maha mirandaru baadhi wamba hakana maha minane baadhi wamba hakana maha shande etc ukahalola mnanyile mtije suala yori haraya siwasaya shemuhimu dokenri wala Bukhari za hadithi ya ziro shazonti pia harejenizo hajakansa zichuju hata ngabo hadithi nzima ya heretene ba wakati ya yalosoni ya irangana mruwala musebala haka muhaulizi bahibu ya dumbadingo hamono hatrete na ishile inyama ani musela ngamia hashitrete na hii funfardinge banu kujoheshelezia katsamanai alafu ila hadithi na balawa hantu kana hadithinu ya kwel bal hay hamis babuna baa imrolati mroka yamko aminifu ya baba keka mwanadamu ngebidwa kimuaminifu ngirenge hadithi yae bal yabana ko tana sulidaba doka Bukhari na wanraji waroshaza hadithi zozonti pia wende na wenda hata ngabo Bukhari mjamalifu wende na wenda hata warejei shazila hadithi na mru akamba mtume haba نعم ولا إن لم يحضر ذكر وكم تمها بها بل ورجينيزو حتى وابنغوزا حتى حكمة نعكليها قلوا إذا جلين نابوتك وتاني مش اللي زنو نارشلو كان إمام مالكي ودفوندي شافعي حسمونا مالك نيزو يسمونا مالكي بعضي هزيري بافوني hajundu na zahahehe akliya bale maulama uwadunga yao zankliza hao zibakishoka na Shafi'i haba Maliki haba Hanbali haba shawakwatina hata za hao zankliza ukasuko zifanye hazi waangalie harume Qur'ani wale mbano gochoka yonte donc tikautana sulinda donc suala ya sacralisation ya hema fundi wa Komoro otokezo wa haba wamba ya bosikar junjia rawa korijera mkanatijao zinuma bauka sudungana ne maslaha ya binadamu no lemengu zirizingamanya eso wandu wao heni baba hanu wanjia ngwati ngondo zo hamba no wajo justifio mko wao baba hanu kadha wasunguha de maka zilio ngwa ujaja ya hamada shafi ngwa ujamsaidie heni baba hanu zilio abondo bo hao ngwati ngukaya yafundo wakati lono unu rijoka na kajanjia harume masuala ya ho udhulil fuunu dhalami fuunu ngarzamba wano pour l'instant bose muhidino mbeni wode fundi abakisha wa chercho amin irchona hata mbathibiti fokana kweli hanjia harume ya jo ya ho wanadamu wao haizo mafundi ngamjipo sheo ni mafundi yerolia hani ya mwando do kamharaze mharaze zambi muamrishe maarufu shatu kamdo saidia mweda mwe milanzali mwemtina mvuizo ya rendao nezembi ya rendao tuka harekede harede nai mkaka msubuti mwe mama azamba sile hedi yo watukufu ngebido mtawe haizo ya mafundi walo sakre ikawa haini wahamba nga mchungwazi inga mchungwazi tokabala wahamba safara lewa inu irisarle mwananyi wallahi thumarle mwananyi wakati kao vanu emwana mkomari ngujokana mvinyo ya haramu izoti mpaka ende shioni yehozalohe harumaila fitra ya kikomaria hatojua nizo mvinyo haramu paske kajamundo kana hula prunku haramu hatojua nizo yabukaje kana bezwe yokari mpaka ende shioni vangabo zinji wako zankli zatu saze hatinga zele wao kartina hata bezwe kana mpaka mnade shioni haizo watukufu ekanyi watukufu shanga ni mbonu tukufu doma byanu kana ufundi
wakasakre wakaukweli balamsamla washaka heni mjohaba kadha na kadha na mrabushiwa wando vanakutana swili na mrabushiwa no wakati lonwa unukana ya ilmu isetsabalia hena mrugutso irondowa ngutso ihunda mtijehentu kana bala kweli ngamashauri taratibu za hali hari Qur'ani wala umrusome kumru tafsiri Qur'ani vanga video wasilifundi ya usome heli ya tafsiri na kadha jauna ya zizilanda tuzi samro skori ka ushinana rkau hadisa mano kana ukiri udafasira Qur'ani jauna jau vanga video kao de shioni alafu kantu soma jauna ebano shona mna soma hindri angondo weleziwa heli paske bana Qur'ani ngawe tafsiri ngawe kadha samba ge Qur'ani keje hantize kriteri za hayo heli mruhisoma amba idha qara'ta al-Qur'an fastami'u lahu yadunga wendeni wa ansitu ishilie kango soma Qur'ani weyo kansingo isomo balango isoma shange bidorudo ishilia balange urongo zao yode namna usome Qur'ani uyelewe ngebido uisome ukimjulilivu uishilie Mwenyezi Mungu kanaendeni hambari rengeze Qur'ani rifacilite namno kana hai mnyelewe na ngapi ko jarcho kanti harma bango la bwana zia na ilmu na kadha bano ilmu sitabalia ngari rondo mahala nyotipia haizo watu kufu mafundi watu zembi mrenda o emana kamchureda njema na do kamzilo mkeka mjusali bahari ngabo corona mkubali kamchuhima mahaba ha mwende hata aba hakamtina aurukwa tina durofanya mnashuli wa hao yo jorofanya shuli ngujora malama ndazu ijana bazali gutahajaze mabosho kamchusubutima mambo kanati hake zanongozi jiriyo hata zanongozi ontipia zanongomfanyao gamjisi sontini etarehi yekomoro wakati rawasuli vanu mwono kanana mbutungo kati hamba vanu gani amini Mwenyezi Mungu na mingani mabionukana yetarehi henu jokota hajo yetarehi ya hangu yechojonjia haruma besho Google hata pe IMBS yechojo parse tarehi ya hangu yechojo soma yabo yetarehi yangu hisoma do kangu jelewa vision ya Muhammad Barufu aikanda ika haruma namnaje yode lo muhimu yode maslaha na nyinyi izoramba vanu za husiana na nyinyi mwabonyi mafundi mwakanti haruma darul iftar na muhimu mwefanya sema waidha mwemenya mwezi yahula na kadha hata zongozo ntipia Mwenyezi Mungu shahidi ngumononi Mwenyezi Mungu shahidi ngumononi na timwambia nukana ewe maudu cha kiyama kabati mrujo pangao batinokana usoma suala mane na masuala yao mengoni mauda ilmu ya hanyu ihomwe rumilia mafundi amwirumilanda bahata zemali wakati mwalokana banesha mfunyane macho neze hanyu watukufu do mshahara wa mwezi do todo linde fenji mwa wa an malikum wa an malihi min aina iktasaba amzunada kam tazunda mwanze za haki paske mdiwaza ilmu ya hanyu muivuriza muihuza kairulime unyinye mhogo kairunwe javu rancho do linde mna majasukari kairi zanongozo zonti pia timabenu kana wazee watu na baya hatu wakautoesha hao unaonde shewo waonde sharaf shatide namna hiyo sine namna hiyo kwezi hizo kwezi watu kufu mafundi watu banu nje kawi mabanu nimfanyise ndi darasa esabanu ntijo baba nabi hata mwecho jonda mahala nimbire na hawaba takubana Qur'ani rambio kana fadhakir inna fa'atu dhikr na mwesheliza shara mkongo ajo wanubuka dhikri ngejo wanfai shaban garjo hamba atakamna huishia ngamsaidia wa dhulma ngamsaidia mruro hicho leo de manayasi gazon leo feswali leo hata mo mijini ezina no wizi ulo iho leo muftahi amokana vala esha tongese komori yangamia vile ola sambi badi abule vinyadi soja hunu vahewa ziri hardi hahe amba vanena mna vinyoma la honi yangi evangara ndoda hu kamkaradhi mwelewa wanama watu kufunga mtauswamaha ekitoka tsamba mnogozi wa mtabishani sha tikana uhitaji fwa kwanza na suloma banu yabo ngamtimize makauli yangu yanu nimwambie nukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala banukomori ngasina unafiki winji haku na unafiki oimna haramu khatwari halisi
Esikamdo angalia harmo surati al-Baqara waiche ze aya alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أين زكوسيفو إمانادامو يا أميني سورة البقرة ومادوني وايج أين زكاهم سيفو بهي أيادون يابو إن الذين كفروا سواء عليهم ngiyo sawa wala nadamu wa makafiri ngiyo sawa hosoni mwao aandhartahum am lam tundhirhum ukamhadharisha hukakumhadharisha bahi hende hulemavi tena Mwenyezi Mungu arda kuvumwandu wao habeni haba summun bukumun umyun fahum la yarji'un wa mabubu mafumashishio mramenini mfumashishio mabubu shifia dungamani bubu mfumashishio mfumacho bimana eza haki waziona wamba zindeze zembi zembi wazona wamba zile njema weshia za njema wamba zile zembi weshia zembi wamba zile njema etc fahum la yarjiuna kwa urejei bahi innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب أليم ومن الناس أيامبيلي basi dezavubwa manadamu kafir shena mangaleza aya zadunga yabo pia aya nane zadunga yabo ngasingo shifu manadamu mnafik ila demana bokum mnafiki harumwe Qur'ani abukana ngujokaya min daril asfal harumale koho lahum rajhannama aunga unafiki winji ulio komor waho wanadamu waonao kana kwele mwanadamu inguredo na hii bal kartujo uzaba hau karno usubuti rizambe naboma bio kana mar'a minkum munkaran falyukhayyiruhu biyadi au bilisani namchoza babe ushahulime namzambe kamruwa baba vano ya kanti ne ya roha kwati sawa jabo kwe wambo ne ya ruwa kwati sawa abungwa sirtona za sazo fanya ngarchingo johamba abungwa ngartoba mwibiwa hata ya uni hazime na wekada hunu Faransa hunu kano parozima utiko morula dingo ni ha hemna grupu hono na baba wana jabana mkaradhi ndage dakika bani ni hadisi mbavi mina nyojumwe ala hemenje ya komor wallahi juziti wono message yandi wa risala ya bewa ni mwana mawashi kunzia dimani alafu yakaonesha kanaro mjoji kunzia dimani waboho mwenje awe depute mumdimani na shidi wapu heji kunzi e prefe mumdimani wapu heji kunzi shaka watitabu antuka warenga wo mwenje hizo doza lingana nao mchujo kada ubaka ukadi dimani sha warenga wo mwenje shoma ni wono dhaif ze comportement lo nizo si wakomor wako kamchukiri mwelewo kaya banu wandua kana problem wangu kanti waipoze waitesha solution na ni museni suala wanama watukufu rangwema hada kayunu sarahare jazalwa komor ngo harma problemu ya mwenje mabade bahata mabade bukoka jama lani ambao paralizina kadhana kadhesa si komor hakatika nungu walo shahula za tulingana na wakati bal zabari hindi nile wa komor harumwe komor kamili munishiwa ha grupu elektrogeni grupu za moto eri mrako uvura hauniha zabari hindi mchwedo kana banuru jodo katike mji riule grupu rijunushie kodo chota mafura ronihe wala kwa turuma central nuclear kwa turuma lejua kwa turuma zaha ya jokasika kartina ze mwenyezo jornere na renge shangwa tinguruma mafura na grupu sabari hindi ni kamkaradhi mwelewo banu na rengeze miji hatu hena mjino tula grupu ya je ne sais pas de combien de KVA nane kanganya na besoin ze KVA en fonction ya miji hanyu kamjomnikane KVA la dhimu no munishe miji hanyu mule moter mbili ndaru mkena reserve mdoniha shele umtsirengo mwenje maudu mbaya munishwanera mbili tika komori harumo ila décembre ya ila février ya 2019 bahiti wono mwenje ohatu
siono mwenje kadondaru bahi wallahi billahi kadondaru ya matanja uona paske ngabo sikwa jama bosa husona maharibi wardi warengwa shati kauni hemna motori wa hangu donc namkeradhi mwelewe ukaya no kamno jwashe namna hiyo namjirengeze kimabavu namjirengeze kimiti besho dodaho ni wiho kodo tsolema frote unihe tijodo surtaxewa mwenje utohu uni utonu wao shana ni museni suala nyi wandu madhamana wa Komoro wakati wa sambi hende havurule gwela mramene ni inu ambao fibre optique rangu harumai Afrique hunu Mozambique halivuru rangu Afrique hata halibeha Komoro beshwa ya fibre optique ke jetulwa manani izo sambide yafanye kamzambo zabari hindi leo mjona nziro henda mwede mavuregwe numsahilisho wa Komoro mwede malivure rangu eka Madagascar eka Mozambique eka Tanzanie wanwalona mwenje 24 heures sur 24 harmomna population madem Komoro utina même pas 1 million d'habitants vanga mambo solution immédiat parce que quand on doit tokanse helinu zabari ndono jona nziro henda ndo vure mwenje ndo vure legwe vanunu Faransa ngar production électricité ruliza Allemagne kaka mtusi jonga mzambo zabari ndono jona nziro ndo vure legwe no rivuru juzi ya fibre optique bala hata Komoro ha zabari hindini wanwa jona nziro investisse harumaze pano solaire zabari hindi ndono jo wana nziro investisse harumaze énergie fossile kadha na kadha idawla Komoro kwa tina hata hamu ya henti muhimu ya watu loringo utoma bushoni watukufu chikamleha kuunga mtaswamaha banti abituje hangu na utaha swamaha ikaya tsamba mirongozi ya mtabishani aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.